नमस्कार मु अमन बेहेरा स्वागत करुच्ची आज एक नुआ स्वतंत्र वीडियो रे। आज प्रथमे गोटे आपण को सुंदर कहानी टे कहूँ तो से कहानी शुणी सारा पर आपण मानक गोटे बहुत बड़ शिक्षा मिल जो कहानी बहुत हुए आगुरी कहीं के कही नथिबे। बहुत हुए ए कहानी बहुत कम लोक बोध हुए मो जानवे जड़े कि दुई जन कहानी विषय आलोचना करेंगे कहानी आपण शुणी आपण शुणी निश्चित किंतु बहुत कम लोक मठू कहानी आगुरी बेसी कहीं कही नथिबे। तो मु भाविली ए कहानी आपण पाखरे आउ थरे मु उपस्थापना करने। तो कहानी रे गोटे बहुत बड़ शिक्षा पाइबार अच्छी। कहानी आपण मानक गोटे बहुत बड़ शिक्षा देउची। तो कहानीटा एमती कि गोटे समय रे जने राजा थिले। तो से राजा के पाखरे गोटे बहुत बड़ असुरटे थिला। तो से राजा जनक पाखरे गोटे अभिशाप पाइथिले कि जो दिन से असुर को से कौन सी काम रे माने कौन सी काम रे न लगेबे से दिन से असुर राजा को मारिदेव। तो से राजा जनक कौन करती ना कि प्रत्येक दिन तक किसी ना किसी काम दियंती जो से काम रे सब बेले व्यस्त रहिबो आउ राजा कथा को संपूर्ण भूली जीवो। तमती सब बेले किसी नहले जे कौन सी काम भी तांकू दे दियंती से असुर जनक द्वारा खुशी खुशी करे। तो एमती किसी समय आसला कि राजा के पाखरे एमती कौन सी काम नहीं। तो राजा ये बहुत चिंतित होती बहुत चिंता प्रकाश करिसेंती कि एबे आगो को ताकू को काम देबे जो से राजांकर कथा को मानिबो आउ से राजा बंची जीवे। तो बहुत माने भाविला परे बहुत लोकंकर परामर्श नेले राजा दरबार राजगुरु ठारू बहुत मंत्री ठारू एमती परामर्श नेला परे जने राजगुरु तांकू एया कहिले कि गोटे लंबा सीढ़ीटे बनाओ बहुत उच्चा कि जमती 5 तला 6 तला 10 तला पर्यंत से सीढ़ी पाउथुबो। तो से सीढ़ी को ठिया करईदब आउ से असुर को कहब प्रत्येक दिन चढ़ू ओह्लैबू माने आउ तोर किसी काम नहीं खाली चढ़ू ओह्लौथु। तो से असुरटी सेमती सेया कला कि प्रत्येक दिन सेमती चढ़ू थाए ओह्लौथाए कि सेटा गोटे एमतीका काम ताको देदेले कि से जीवन सारा सेया करूथुबो। तो एठी कहबार कथा या कि जो माने बुझा लोक टिके माइंडफुली बुझंतु कि कहानीटा कौन थिला। ये जो राक्षस कहना एटा आम भितर भी अच्छी राक्षस आमे जदि राजा हुंती ताहले आम भितर भी से राक्षसटा अच्छी। आमे जदि राजा हुंती से राक्षसटा होची आम मन जे कौन से काम न पाइले आमको खराब शक्ति आकृष्ट करैकी से आमको नष्ट करने को चाहिए। आमर जो पंचेन्द्रिय अच्छी 5टा इंद्रिय ता भितर मन समस्त को परिचालित करे। तो सी जिते किसी काम न पाए ए मन जिते किसी काम न पाए कौन हुए ना सी किसी गोटे खराब चिंताधारा बा फालतू चिंताधारा खराब न हो पारे गोटे फालतू चिंताधारा आसिक आम भर तैयारी करेबू जो आम कौन सी गोटे काम आमर कंसिस्टेंसी रही आमर एकाग्रता रही आमर लक्ष्य को से भांगा चेष्टा कर आमको गोटे भूल बाटर नापी चेष्टा कर आमको गोटे से खराब रास्तार नापी इच्छा प्रकाश कर। तो से सब आम चाहिए कि कौन ना आमर मन को गोटे कौन सी भल कम सब नियोजित करने। तो कहबार कथा है कि आमर मन को सब आम चेष्टा करिया गोटे कौन भल काम
ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ କାମ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ କରି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଆମ ମନକୁ, ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନେ ନୂଆ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଯେଉଁଠି ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଆଉ ଆମ ମନ ଭିତରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ କବଳିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ମନ ଭିତରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା। ଯେଉଁଠି ଆମର ମନ ଭଲ ନଥାଏ, ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କୌଣସି ବି କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଭଲରେ। ତ ଯଦି ଆମ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତର ଯଦି ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ସେଠି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବା। ସବୁରି ପଛରେ, ସବୁରି ମାନେ କାମ ପଛରେ ଆମର ମାନସିକ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ମାନସିକତା ଠିକ୍ ରହୁଛି, ତ ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେମିତି 2016 ମସିହାରେ ଜଣେ ଡେଡ୍ ଲିଫ୍ଟର ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋର ଅବଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ସିଏ ବହୁତ ହେଭି ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ସିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଭି ଲିଫ୍ଟ ଉଠାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ପାଇଲେ ଏହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତ ସେଠି ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଭି ୱେଟ୍ର ଲିଫ୍ଟ ଉଠାଏ, ମାନେ ଡେଡ୍ ଲିଫ୍ଟ କରେ, ତ ମୁଁ ଭାବେ କି ମୋର ଝିଅ କି ମୋର ପିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ତ ମୋର ପିଲା ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଉଠଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ହେଭି ଲିଫ୍ଟ ଉଠାଇ ପାରୁଛି। ତ ଏଇଟା କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିଖାଯାଏନି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ମାନସିକତା। କି ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ମନ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଉଛି, ତ ଆମେ ସେଠି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ମାନସିକତାଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମର ମନ ଆଉ ମାନସିକତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଆଉ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ମନ ଆଉ ମାନସିକତାଟାକୁ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବା, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଧ୍ୟାନର ସହ ଆମ ମନକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆମ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିକି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଆମକୁ ଆମ ମନକୁ ଆମ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁସନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ମନକୁ ସେମାନେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଥାନ୍ତି।